बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस लाइन्स ऑफिशियल से मैं आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब, बहुत सारे भाई, बहुत सारे चाहने वाले अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर आपके पास कोई वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी है या पाकिस्तान से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी है तो हम किस तरीके से जाएं। मेरे बहुत सारे चाहने वाले ऐसे जो मेरे ऑफिस में मुझे मिलने आते हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि यार हम अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं रखना चाहते, इसको भिजवाना चाहते हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को डिस्कस करते हैं, मशवरे लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को पाकिस्तान से बाहर भेज सकें। कोई ऐसा जरिया बने, कोई ऐसा सिस्टम बने कि हम पाकिस्तान से बाहर अपने बच्चों को भेज सकें, ताकि हमारे घर में भी खुशहाली आ सके। ऐसा क्यों? सोचने की बात है। ये एक सवालिया निशान है इस मुल्क अजीम पर, इस प्यारी सल्तनत पर, इस प्यारे पाकिस्तान पर, इस पाकिस्तान के निज़ाम पर, इस पाकिस्तान की अशरफिया पर, इस पाकिस्तान की हुकूमत पर। ये एक सवालिया निशान है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह है वो लोग जिन्होंने अपने बचपन से लेके, पहले नवाले से लेके, माँ की घुट्टी से लेके 60-60, 70-70 सालों की उम्र तक पहुंच गए हैं, और वो भी आज इस इज़्तिराब के अंदर मुब्तला हैं कि अगर वो नहीं तो उनके बच्चे तो इस मुल्क से निकल जाएं, वो तो अपना मुस्तकबिल संवार सकें, वो तो आगे बढ़ें। अब सोचने की बात है, अफसोस की बात भी है, लेकिन सोचने की बात है। ऐसा क्या हो गया इस मुल्क को? न जाने कब ये शारफिया होश के आखुन लेगी और मेरे मुल्क की पॉलिसीज, मेरे मुल्क का निज़ाम इस रास्ते पे जाएगा कि मेरे मुल्क का रहने वाला हर शख्स कहेगा कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ ये जगह जन्नत से कम नहीं। इस जगह, जिस धरती ने, इस माँ धरती ने मुझे जिसने जना है, उस माँ धरती ने, उस सरजमीन ने, उस मुल्क ने, उस मुमलिकत ने मुझे ना सिर्फ जना है बल्कि उस मुल्क ने मुझे मेरे बुनियादी बेसिक राइट से भी नवाजा है, मुझे रोजगार से भी नवाजा है, मुझे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी तमाम निज़ाम से नवाजा है। मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे माशरे में रह रहे हैं, मेरे बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। करप्शन फ्री पाकिस्तान है, खुशहाली का पाकिस्तान है। न जाने कब आएगा वो वक्त। मुझे बड़े दुख और बड़ी अजियत से कहना पड़ता है, मेरा दिल यहां से खून के आंसू होता है। वल्लाह बाखुदा मैं पाकिस्तान को अपनी जिस्म और जान से भी ज्यादा अजीज नहीं रखता। मुझे आज भी अपने मुल्क की सालमियत और अपने मुल्क की इज्जत और वकार के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो आफ्ताब सलीम अपनी जान के नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार। लेकिन मेरे जैसे कई आफ्ताब सलीम जो अपने मुल्क पर जान निछावर करना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान पे जान कुर्बान करने वाले शोहदा के बच्चे भी, उनके लवाहिकीन भी, पाकिस्तान की अच्छी सिविल सर्विसेज में, पाकिस्तान की मिलिट्री सर्विसेज में परफॉर्म करने वाले लोग भी, जो अपनी जान के नजराने दाव पे लगाते रहे, वो भी आज इस मुल्क के अंदर अपनी नस्लों को नहीं रखना चाहते। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुल्क से बाहर चले जाएं। ऐसा क्यों है? ऐसा निजाम क्यों है? मेरा ये सवाल है शराफिया से, हुकूमत वक्त से, उन लोगों से, उन साहिब इक़्तिदार लोगों से कि क्यों गुज़िश्ता 2 सालों में 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बरूने मुल्क मुकीम जाके हुए। उन्होंने क्यों पाकिस्तान छोड़ा? क्या वजूहात थी? मेरे वो भाई जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के सिस्टम को। मैं तो सिर्फ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके सामने आया हूं और आप लोगों को कह रहा हूं कि ये मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, आप इस मुल्क के अंदर खुशहाली पैदा कीजिए, उस मुल्क के लिए रहें। मैं सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव चेंज करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे पहलू की तरफ लेके जाना चाहता हूं जो पहलू आपको इस चीज का एहसास दिलाएगा कि पाकिस्तान छोड़ना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप अगर पावर लूम्स के सेक्टर के अंदर चले जाएं, टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर चले जाएं, तो आप देखें कि उनके ये हालात हैं कि ऐसे लोग जिनके पास 600 के करीब लूम्स हैं, वो भी अपने बच्चों को बुनियादी रिस्क देने से, बच्चों की यूनिवर्सिटीज की फीसें देने से, उनका निज़ाम चलाने से कासिर हैं और परेशान हाल है कि हम अपने बच्चों को कैसे निज़ाम दे सकें। पाकिस्तान के अंदर मुलाजमतों के मौके बहुत कम हैं और पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ बच्चे बना डिग्री होल्डर कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा एफएससी कर रहा है लेकिन वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है, जो बच्चा पीएचडी कर रहा है वो भी चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं, जो बच्चा ग्रेजुएट है, वो अंडर ग्रेजुएट है, वो मास्टर डिग्री के लिए बाहर जाना चाह रहा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने के लिए भी बैरून मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, जरा सोचिए कि उनका बुनियादी मकसद क्या है, उनका एम क्या है कि वो पाकिस्तान से जाकर वहां पे ओबर करीम चलाएंगे या यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि जितने पाकिस्तानी इस मुल्क से कूच कर रहे हैं, इस मुल्क से जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम इस मकसद को लिए इस मुल्क से जा रहे हैं कि वो जाकर वहां पर कमाई करेंगे, अपनी रोजगार जिंदगी बेहतर करेंगे, पार्ट टाइम वर्क करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे पाकिस्तानी रिपोर्ट होते हैं जो यहां पर यहाँ पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज में डिग्री करने के लिए जाते हैं, ओवर टाइम पे वर्क करने के बजाय वो यूनिवर्सिटीज छोड़ देते हैं और ज्यादा कमाने के लालच में लग जाते हैं और ज्यादा कमाई करते हैं। 20 घंटे अगर अलाउ होते हैं तो वो 40 घंटे काम करते हैं, अगर 40 घंटे अलाउ है तो वो ओवर टाइम डालकर 60 घंटों तक पाकिस्तानी लोग बेचारे, कोई वेटर है, कोई झाड़ू पोछ कर रहा है, कोई चौकीदार है, कोई ओबर करीम चला रहा है, वो जाके वहां पर अपने निजाम को चलाए उन्हें। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान से 1000 दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे जस्टिस है, वहां पे इनको 1-2 सालों के अंदर, 4 सालों में, 5 सालों में नेशनलिटी मिल जाएगी, उनकी कहीं ना कहीं डिग्री हो जाएगी, वो निजाम कर पाएंगे। फिर और तो और उनको ये एहसास होता है कि अगर आज हम यहाँ पे चौकीदारा भी कर रहे हैं तो हमारे वो प्यारे जो हम पाकिस्तान में पीछे छोड़ आए हैं, वो हमारे इस चौकीदारे की बेस पर, इस कमाई से मैं इतना कर लेता हूं कि मैं अपना यहाँ यूके में, लंदन में, यूएसए में अपना खर्चा भी निकाल लेता हूं चौकीदारे से, और कुछ पैसे सेविंग करके मैंने कुछ मॉर्गेज भी कर सकता हूं, अपना घर भी बना सकता हूं, और कुछ मैं पाकिस्तान में बेच के अपने प्यारों का पेट भी पाल सकता हूं। ये वो वजूहात हैं, ये वो सोच है, ये वो फिक्र है कि नौजवान पाकिस्तान का लेबर पे काम करने के लिए तैयार है। वो बच्चा जो यहां पे मास्टर डिग्री होल्डर है, वो बच्चा रिसर्च की बेस के ऊपर वहां पे पीएचडी करने जाता है, यूरोप में, अमेरिका में, यूएसए में, यूके के अंदर पीएचडी करने जाता है, वो बच्चा भी वहां पे झाड़ू पोछा करने के लिए तैयार है, वो चौकीदारा करने के लिए तैयार है। क्या वजह है? क्योंकि उस बच्चे को पता है कि अगर मैं यहां पे चौकीदारा करूंगा, यहां पे झाड़ू पोछा करूंगा, तो मैं इतना कमा सकूंगा जितना मैं पाकिस्तान में अगर प्रोफेसर भी लग गया तो उससे भी ज्यादा कमाऊंगा। मेरी मेहनत का रिगार्ड वहां पे मौजूद है, वहां पे मुल्क का निजाम में सिस्टम मौजूद है। उन लोगों को यह फिक्र नहीं होती कि रोड के ऊपर जा रहे हैं तो कोई मोबाइल फोन स्नैच करके ले जाएगा, ये फिक्र नहीं होती कि मैं रोड पे जा रहा हूं तो कोई मुझे गोली मार के चला जाएगा, कोई मुझको लूट लेगा। वहां माओ, बहनें, बेटियां महफूज हैं। आज मेरा यह मुल्क जो कलमे की बुनियाद पर बना, जिसका बुनियादी मतलब यह था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका बुनियादी मकसद इस्लाम की पासदारी था, इस्लामी कवानीन को इस मुल्क में राइज करना था, निजाम को ऐन इस्लामी असूलों पर लाना था, जिसमें मां, बहन, बेटी सब महफूज हों, इक्वल राइट्स थे, जहां पे तहफ्फुज़ है, शहरियों का तहफ्फुज़ था, जहां पे ईमान का तहफ्फुज़ था, वो सब के सब पाकिस्तान के पिछले इक़्तिदार में 75 साल दौर जो पाकिस्तान पे गुजरा है, इसमें मलिया मेट हो चुका है। लोगों की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। लोग पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करते, लोग उम्मीदें नहीं लगाते। घर का कोई ऐसा बच्चा जो नशे में पड़ जाए, किसी बुराई में पड़ जाए, तो वालिदैन उसका इलाज करवा करवा के, समझा समझा के थक जाएं, तो वो उससे उम्मीदें तोड़ देते हैं।
میرے ملک کے سسٹم کا یہ حال ہے، میرے ملک کے نظام کا یہ حال ہے کہ سسٹم سے لوگوں نے امیدیں توڑ دی ہیں، لوگ اندر خاتے خفا ہیں، پریشان حال ہے، کیا کریں، کدھر چاہیں، کس نظام کو لے کے وہ چلیں، کس چیز سے امید کریں؟ آپ ایجوکیشن میں جاتے ہیں کرپشن، آپ ایف بی آر میں جاتے ہیں کرپشن، آپ جس مرضی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں آپ خود گواہ ہوں گے کہ آپ کا کام قائد اعظم محمد علی جناح کی محبت قائد اعظم محمد علی جناح کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ ایک واحد پاکستان کا نظام ہے جس نے اپنے بانی کو اس طریقے سے زندہ رکھا ہوا، اور ایک مثالی گھنونی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی قائد اعظم تو بغیر تک کام ہونا ہی نہیں، قائد اعظم تو بغیر تک نظام چلنا ہی نہیں، ادھا ہی چلتا ہے نظام، یہی طریقہ کار ہے، یہی طرز زندگی ہے ہمارا۔ پشیمان ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں، اصلاح کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس وقت یہی ایک بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان چھوڑنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ آج وہ نوجوان جو پاکستان سے کوچ کر کر بیرونی ملک مقیم ہو رہا ہے، اوورسیز بن رہا ہے، ذرا غور سے سوچیے، غور سے سوچیے۔ میں خود کچھ عرصہ بیرون ملک رہ کر آیا ہوں، تو جب آپ پاکستان کو چھوڑتے ہیں تو آپ کے اندر وطن کی محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، آپ اپنے پیاروں کو زیادہ چاہنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ جو بھی ہوتے ہیں، اگر آپ یورپ جا رہے ہیں تو یورپ میں آپ ہمیشہ براؤن پیپل رہیں گے، اگر آپ یو ایس اے میں ہیں تو وہ آپ کو براؤن پیپل کہیں گے، اور اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے گئے ہیں تو وہاں پہ انڈین اتنا چھایا ہوا ہے کہ وہ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 2016 کے اندر میں دبئی کے اندر تھا تو مجھے ایک انٹرویو کال آئی، مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن بڑی زبردست ہے، آپ ہماری فٹ آ رہے ہیں، تو صبح آپ انٹرویو کے لیے آئیں۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر اچانک سے کال اینڈ ہو گئی، انٹرویو فکس ہو گیا، پھر دوبارہ اس فیمیل خاتون کی مجھے کال آئی جو ایچ آر سے بلانگ کرتی تھی، کہتی وچ نیشنلٹی ڈو یو ہیو؟ میں نے بولا آئی ایم پاکستانی۔ شی کالڈ می سڈنلی، اوہ سوری وی آر جسٹ لوکنگ فار انڈین کینڈیڈیٹ۔ میں نے کہا وائی یو آر لوکنگ فار انڈین کینڈیڈیٹ، وائی ناٹ پاکستانی؟ سوری ایکچولی سر پاکستانیز آر نان پروفیشنلز۔ یہ بات نہیں ہے، پاکستان کے وہ لوگ، وہ بچے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، موسٹلی بہت زیادہ کیپیبلٹی بھی رکھتے ہیں، بہت زیادہ پروفیشنل بھی ہیں، لیکن جس وقت آپ کے گھر کے اندر کھانا نہیں پکے گا، آپ کی کچن کے اندر 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوگی، کہتے ہیں کہ غربت کفر پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان کے اندر غربت کی پریشانی ہوتی ہے، روزی روٹی کی پریشانی ہوتی ہے، تو خدا سے بھی انکاری ہو جاتا ہے انسان۔ وہ کہتا ہے کہ خدا بھی میرے لیے کچھ نہیں کرتا، اللہ معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے۔ تو ایسی سینیریو کے اندر جب پاکستان کے اندر جو بیرون ملک ایک بچہ اپنے گھر بار زمین بیچ کر یا مانگ تانگ کر وہ پاکستان کو چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر ڈگری نہیں رہتی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے ڈگری کرنی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جا کے شادی کرنی ہے، وہ سوچتا ہے میں نے وہاں پہ پنڈ میں گھر بنانا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے پچھلوں کو گاڑی لے کے دینی ہے، وہ سوچتا ہے میں نے ان کے لیے زندگی آسان کرنی ہے، اگر میرے بچے پیچھے رہ گئے ہیں تو وہاں پہ اچھے سکولوں میں پڑھ سکے تاکہ ان کا فیوچر سیکیور ہو سکے، اور یا پھر میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد جو ڈگری کرنے کے لیے وہ گیا ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب اس کا پرپس آف لیونگ اگر یا پرپس آف اچیومنٹ اسٹڈی نہیں ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے لیے چور راستہ تلاش کرے گا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے۔ تو جب وہ چور راستہ تلاش کرے گا تو بیرون ملک مقیم پاکستانی جب یہ کام کریں گے تو پھر آفٹر آل پاکستان کی عزت اور وقار کمپرومائزڈ ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پر پاکستانی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو اپنے امیج اور عزت اور وقار سے کمپرومائزنگ کرنا پڑے گا، لیکن وہ بیرون ملک میں پاکستانی شاید ان کی ریشو پاکستان کی عزت اور وقار کو کم کرنے میں کم ہے، لیکن جو پاکستان میں مقیم لوگ ہیں وہ پاکستان کے مقام کو، پاکستان کی عزت کو زیادہ کم کر رہے ہیں۔ کرپشن سے، بدعنوانی سے، ہٹ دھرمی سے، لوگوں کے بنیادی حقوق کی حق تلفی سے
میں معذرت چاہتا ہوں اشرافیہ سے، میں معذرت چاہتا ہوں اداروں سے، میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ملک کی عوام سے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن جون ایلیا کا شعر تھا، جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں۔ میں اپنے شہر کا سب سے بڑا سادی ہوں۔ پاکستان کی محبت، پاکستان کی سالمیت مجھے مجبور کیے ہوئے ہے کہ میں حق کی بات کروں، میں سچ کی بات کروں۔ یہی خاص وجہ ہے۔ غربت، ایک معاشی نظام کا نہ ہونا، معاشی پالیسیوں کا سٹیبل نہ ہونا۔ پاکستان کے اندر کوئی معاشی پالیسی ایسی نہیں ہے جو لانگ ٹرم ہو۔ پاکستان کا کاروباری طبقہ مایوس ہو چکا ہے۔ بہت بڑی مثال دوں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بلڈر، بہت بڑا گروپ جس نے لاکھوں لوگوں کو روزگار میسر کیا، وہ بھی اپنا بزنس یہاں سے کوچ کر کے گلف کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور بھی متعدد لوگ، بڑے بڑے ریسٹورنٹ اونرز، بڑے بڑے نظام چلانے والے، بڑے لوگ اونرز یہاں سے جا رہے ہیں۔ مجھے بزنس لائن سے اجازت دیجیے۔ آفتاب سلیم، سائننگ آف۔ پاکستان زندہ باد۔